नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। असेंबली में SASCI स्कीम पर हंगामा आरआई, PDP ने कर्ज के जाल का लगाया इल्जाम, बीजेपी का आईवान से वॉकआउट। असेंबली में माइक्रोफोन तनाजा, स्पीकर का तहकीकात का हुक्म, आईवान की वक़ार पर सवालात। 2 बरस में बेरोजगार नौजवानों से करीब 49 करोड़ रुपए फीस वसूल, हुकूमत ने असेंबली में तफसीलात पेश कर दी। दूर दराज आबादियों तक बिजली पहुंचाना हुकूमत का अज़्म, हर घर को रोशन करने में वक्त लगेगा, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। असातिज़ा की किल्लत दूर करने के लिए असामियों को डिफ्रीज करने पर गौर, वज़ीर तालीम का असेंबली में बड़ा बयान। लोकसभा में हंगामा आरआई के बीच रुकन पार्लियामान इंजीनियर रशीद का सख्त मौकिफ, आईवान के वेल में जाकर कार्रवाई जारी रखने की अपील। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक तारीखी रसाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम को दी मुबारकबाद। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच पर कशीदगी, हतमी फैसला वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ करेंगे। आईवान से खौफ या सच से गुरेज, राहुल गांधी का वजीर आजम पर संगीन इल्जाम, कहा मोदी इसलिए नहीं आए कि हम 2020 चीन तनाजा पर बोलने वाले थे। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला में पॉक्सो एक्ट के तहत बड़ी सजा, मुलजिम को 20 साल कैद, जम्मू कश्मीर पुलिस की मुअस्सर कार्रवाई से इंसाफ यकीनी। और जम्मू कश्मीर में 10 फरवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान, माह फरवरी में बड़े मौसमी निजाम की कोई पेशगोई नहीं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में पीर के रोज उस वक्त जबरदस्त हंगामा आरआई देखने में आई जब मरकजी हुकूमत की जानिब से बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए फराहम की जाने वाली सूद से पाक कर्जा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर शदीद बहस छिड़ गई। उस दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन असेंबली और पुलवामा से मुंतखब नुमाइंदे वहीदुर रहमान पर्रा ने हुकूमत पर जम्मू कश्मीर को कर्ज के जाल में धकेलने का संगीन इल्जाम आयद किया। बजट बहस में हिस्सा लेते हुए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि SASCI कोई इमदादी ग्रांट नहीं बल्कि एक तवील मुद्दती कर्ज है जो मुस्तकबिल में खित्ते पर भारी माली बोझ बनेगा। उनका कहना था कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यह सबसे खतरनाक स्कीम है जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत को जम्मू कश्मीर की तहफ्फुज और बहाली का मैंडेट मिला था, लेकिन उसके बरक्स पूरे खित्ते को कर्जों के एवज गिरवी रखा जा रहा है। पर्रा ने सवाल उठाया कि 50 बरस बाद इस कर्ज की वापसी कौन करेगा और कहा कि इस तरह आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दांव पर लग जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को जम्मू कश्मीर के लिए तबाहकुन करार देते हुए आईवान में इस पर तफसीली बहस का मुतालबा किया। पर्रा के इन बयानात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असेंबली की जानिब से सख्त एतराज सामने आया। NC के रहनुमाओं अल्ताफ वानी, मजीद लारमी और गुलाम मोहिद्दीन ने खड़े होकर पर्रा के इल्जामात का जवाब दिया, जिसके बाद आईवान में जुबानी तकरार शुरू हो गई। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के अराकीन असेंबली ने चैम्बर की जानिब से बोलने का मौका न दिए जाने पर एहतजाज किया। NC और PDP दोनों के खिलाफ नारे लगाते हुए बीजेपी अराकीन ने आईवान से वॉकआउट कर दिया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में पीर के रोज उस वक्त एक नया तनाजा खड़ा हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असेंबली ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा पर आईवान के अंदर माइक्रोफोन के मुबैना इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। उस मामले पर स्पीकर असेंबली अब्दुल रहीम राथर ने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया और कहा कि कवायद के तहत मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आईवान से खिताब करते हुए स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि असेंबली सेक्रेटरीट को इस मामले की मुकम्मल जांच करनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो खुद भी इस मामले की तहकीकात करेंगे और अगर कवायद की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
یہ معاملہ اس وقت اٹھایا گیا جب NC کے رکن اسمبلی الطاف وانی نے اعتراض کیا اور دعویٰ کیا کہ جیسے ہی ایوان میں پرہ کے مائکرو فون استعمال کی نشاندہی کی گئی انہوں نے فوراً وہ مائکرو فون اپنے پارٹی ساتھی منتظر مہدی کو دے دیا۔ سپیکر نے اس طرح کے طرز عمل کو بچکانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات ایوان کے وقار اور سنجیدگی کو مجروح کرتے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب انہیں اراکین اسمبلی کی تلاشی لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو ایک انتہائی نامناسب صورتحال ہوگی۔ جموں کشمیر حکومت نے پیر کے روز قانون ساز اسمبلی کو آگاہ کیا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران سرکاری نوکریوں کے خواہش مند بے روزگار نوجوانوں سے درخواست فارم کی مد میں 48.88 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں۔ یہ رقم جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن اور جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کے ذریعے جمع کی گئی۔ یہ جانکاری پلوامہ سے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ کی جانب سے اٹھائے گئے ایک سوال کے تحریری جواب میں دی۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق حکومت نے بتایا کہ مالی سال 2023-24 کے دوران مجموعی طور پر 14.48 کروڑ روپے درخواست فیس کی شکل میں حاصل کیے گئے، جن میں سے 7.39 کروڑ روپے JKPSC جگہ جبکہ 7.09 کروڑ روپے JKSSB کے ذریعے جمع ہوئے۔ حکومت نے مزید بتایا کہ مالی سال 2024-25 کے دوران JKPSC نے نوکری کے امیدواروں سے 10 کروڑ روپے سے زائد فیس وصول کی، جبکہ JKSSB کے ذریعے 23 کروڑ روپے سے زیادہ رقم حاصل ہوئی۔ اس طرح گزشتہ 2 برسوں میں دونوں اداروں کے ذریعے جمع ہونے والی مجموعی رقم 48.88 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ایوان کو یہ بتایا گیا کہ اسی عرصے کے دوران JKSSB کی جانب سے تقریباً 10,400 اسامیوں کا اشتہار دیا گیا، جبکہ JKPSC نے گزشتہ 2 برسوں میں قریب 1,750 اسامیوں کو مشتہر کیا ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کے روز واضح کیا کہ حکومت ریاست کے تمام دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں تک بجلی پہنچانے کے لیے پرعزم ہے، تاہم بڑھتی آبادی، دیہات کی توسیع اور نئی آبادیوں کے قیام کے باعث اس عمل میں وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کاری ایک دن کا کام نہیں بلکہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں بلاور سے رکن اسمبلی ستیش شرما کے سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، دیہات پھیل رہے ہیں اور نئے مکانات تعمیر ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ہر نئی آبادی تک بجلی پہنچانے کے لیے تفصیلی منصوبہ بندی اور DPRs کی تیاری ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہے جو مکمل طور پر غیر برقی ہو، البتہ کچھ دیہات کے چند حصے یا مخصوص آبادیوں میں اب بھی بجلی کی سہولت دستیاب نہیں، جنہیں بجلی سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ جو بجلی کا قلمدان بھی اپنے پاس رکھتے ہیں نے بتایا کہ بجلی کاری کا عمل مرکزی معاونت والی اسکیموں کے ساتھ ساتھ UT کیپیکس پروگرام کے تحت انجام دیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے پیر کے روز قانون ساز اسمبلی کو بتایا کہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت اساتذہ کی منجمد اسامیوں کو ڈیفریز کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ محکمہ تعلیم میں نئی بھرتیوں کے عمل کو تیز کرنے کے لیے حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر تعلیم یہ بات ایوان میں ادھم پور سے رکن اسمبلی پون کمار گپتا کے سوال کے جواب میں کہہ رہی تھی، جس میں اسکولوں میں تدریسی عملے کی کمی کا مسئلہ اٹھایا گیا تھا۔ سکینہ ایتو نے بتایا کہ سال 2018 میں اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل کے ایک فیصلے کے تحت اساتذہ کی بھرتی پر پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم موجودہ حکومت اس پابندی کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے تاکہ محکمہ تعلیم میں نئی تقرریوں کی راہ ہموار ہو سکے۔ لوک سبھا میں مسلسل تعطل اور ہنگامہ آرائی کے درمیان بارہمولہ سے رکن پارلیمان انجینئر رشید نے پیر کے روز ایوان کے ویل میں جا کر زوردار احتجاج کیا اور تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ پارلیمنٹ کو کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی باہمی سیاسی کشمکش کا یرغمال نہ بنایا جائے۔ مسلسل 6 دنوں سے لوک سبھا کی کارروائی ٹھپ رہنے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انجینئر رشید نے بار بار ملتوی کیے جانے والے اجلاسوں پر اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے ویل آف دی ہاؤس سے نعرے لگاتے ہوئے اراکین سے کہا کہ ایوان کو کام کرنے دیا جائے تاکہ عوامی مسائل پر بحث ممکن ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان محض آرائی کا میدان بننے کے لیے۔ بارہمولہ کے رکن پارلیمان نے کہا کہ پارلیمنٹ صرف 2 جماعتوں کی ملکیت نہیں ہے بلکہ ایوان میں ایسے کئی نمائندے موجود ہیں جو کانگریس اور BJP کے دائرے سے باہر عوامی آواز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل ہنگامہ آرائی کے باعث ان اراکین کو بولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، جس سے جمہوری عمل بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کے روز رانجی ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کرنے پر جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اس شاندار کامیابی کو ٹیم کی محنت، نظم و ضبط اور ناقابل تسخیر حوصلے کا نتیجہ قرار دیا۔ لیفٹننٹ گورنر نے سماجی رابطہ ایکس پر
अपने पैगाम में कहा कि रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करना जम्मू कश्मीर क्रिकेट की तारीख का एक यादगार लम्हा है। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी खिलाड़ियों की मुसलसल मेहनत, टीम वर्क और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। मनोज सिन्हा ने आने वाले मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम आइंदा भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए खित्ते का नाम रोशन करती रहेगी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुजवजा मुकाबले पर जारी तनाज़े के सिलसिले में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी फैसला करेंगे कि आया पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले उस मैच का बाइकआउट बरकरार रखेगा या नहीं। एक खबर रसां एजेंसी से बात करते हुए चेयरमैन मोहसिन नकवी पीर के रोज वजीर आजम से मुलाकात करके उन्हें आईसीसी वफद के साथ होने वाली बातचीत से आगाह करेंगे। इतवार के रोज लाहौर में आईसीसी के एक आला सतही वफद जिसकी क़यादत डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा कर रहे थे ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम के साथ तफसीली मुलाकात की। उस मुलाकात में भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच के बाइकआउट के फैसले पर गौर खोज किया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तवील मुज़ाकरात के बाद यह मामला आइंदा चंद घंटों में बाहमी मशावरत के जरिए हल होने की उम्मीद है और इस हवाले से एक वाज़ा लाहे अमल तय किया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम आयद किया है कि वो ऐवान में इसलिए हाजिर नहीं हुए क्योंकि उन्हें उस बात का खौफ था कि अपोजिशन 2020 के चीन भारत सरहदी तनाज़ा से मुतल्लिक अहम हकाइक सामने ले आएगी। राहुल गांधी का कहना था कि वज़ीर आज़म जनरल MM नरवाने की किताब में किए गए इंकशाफात पर बहस से बचना चाहते थे और उसी खौफ के तहत ऐवान से दूर रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने वाज़ा किया कि अपोजिशन की जानिब से किसी किस्म के तशद्दुद या वज़ीर आज़म को धमकी देने वाला का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर वाकई किसी ने ऐसी बात कही है तो हुकूमत फौरी तौर पर FIR दर्ज करे और मुतल्लिका शख्स को गिरफ्तार करे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इल्जामात दुरुस्त हैं तो हुकूमत कार्रवाई से क्यों गुरेज कर रही है। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम से मुतल्लिक एक संगीन मुकदमे में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुलजिम को 20 साल कैद की सजा दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। ये सजा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक कानून प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत सुनाई गई है, जिसे पुलिस की मुसलसल और संजीदा कोशिशों का अहम नतीजा करार दिया जा रहा है। अदालत आलिया प्रिंसिपल सेशन जज गांदरबल ने मुलजिम रऊफ अहमद गनाई वल्द बशीर अहमद गनाई साकिना तकिया खलमुला नागबल गांदरबल को पॉक्सो एक्ट की दफा 3/4 के तहत मुजरिम करार देते हुए 20 साल कैद सख्त और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालती फैसले में मुकदमे के दौरान पेश की गई मजबूत और मुअस्सर पैरवी को सराहा गया, जिसने जुर्म को साबित करने में कलीदी किरदार अदा किया। जम्मू कश्मीर में 10 फरवरी को एक कमजोरी मगरबी खलल के ज़ेर असर मौसम में मामूली तब्दीली मुतवक्का है, जिसके बाद मरकजी खित्ता के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मगरबी खलल शिद्दत के एतबार से कमजोर है और किसी बड़े मौसमी निज़ाम की शक्ल इख्तियार करने के इम्कानात कम है। महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि 9 फरवरी की शब चंद बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि 10 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी के इम्कानात है। ताहम 11 फरवरी से 20 फरवरी तक मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहने की तवक्का जाहिर की जा रही है। अलबत्ता 14 और 17 फरवरी के आसपास चंद बुलंद इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी के मुख्तसर दौरानिये मुमकिन है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।